අපේ මුතුන් මිත්තන් සිය ලේ දහදිය වගුරමින් විදේශීය ආක්‍රමණ පළවා හරිමින් එක්සේ සත් කළ ලක් ධර්මි තලයේ බෞමික අඛණ්ඩතාවය ස්වෛරීත්වය බිඳ හෙළමින් මාතෘ භූමිය දෙකඩ කිරීමේ අරමුණින් දශක 3ක් පුරා පැවති යුදමය වාතාවරණය සදහටම නිමා කොට 2009 මැයි මාස 19 වන දින නැවත අපේ මාතෘ භූමියට සාමය උදා කරන්නට වීරෝදාර රණවිරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. මාතෘ භූමියට සාමය උදා කිරීමේ මෙහෙවරට පරාර්ථකාමීව එක්වුණු වීරෝදාර රණවිරුවන්ට ඒ වෙනුවෙන් බොහෝ කැපකිරීම් කරන්නට සිදු වුණා. සිය තරුණයේ සුන්දරතම අවධිය මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් කැප කළහුන්ට ක්‍රියාන්විතයේදී තම ශරීරාංග පුද කරමින් රණක්ෂිත විරුවන් බවට පත්වන්නට සිදු වුණා. තවත් රණවිරුවන් දහස් ගණනකට මාතෘ භූමියේ ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් තමන්ගේ වටිනා ජීවිතය පුද කරන්නට සිදු වුණා. එලෙස මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් සිය ප්‍රාණ වායුව පුද කළ දේශයේ වීරෝදාර රණවිරුවන්ට කෘතවේදීත්වය පුද කරන 2025 ජාතික රණවිරු සමරුම් දින උළෙලේ ප්‍රධාන ආරාධිතමුතා වන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති හා සන්නද්ධ සේවා සේනාධිනායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන්ගේ கௌரவனீய சம்பிராப்தியை தன் சனிடுவான் நமது முன்னோர்கள் தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தியும் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பை தடுத்தும் ஒன்றிணைத்த இலங்கை தாயகத்தின் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் இறையாண்மையையும் அளிக்கும் நோக்கத்திற்காக கடந்த 3 தசாப்தங்களாக நடந்து வந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வீரமிக்க படை வீரர்கள் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 19ஆம் தேதியன்று நமது தாய்நாட்டிற்கு அமைதியை கொண்டு வந்தார்கள். தாய்நாட்டிற்கு அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக தன்னலமின்றி இணைந்த துணிச்சலான படை வீரர்கள் அதற்காக பல தியாகங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. தங்கள் அழகான இளமை காலத்தையும் உடல் அவயங்கள் தங்கள் விலைமதிப்பற்ற உயிர்களையும் தியாகம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. தாய்நாட்டின்